Maayong hapon guys, kumusta mo tanan? Pasensya na ha, karon lang ko nakabalik og pakighimamat sa inyo. Gikan pa manggod ko sa hospital kay na ako'y kapamilya nga na hospital. So nag-spend ko time. So karon lang ko naka face to face na pud sa inyo ha. Habang na ako dito sa hospital guys, na ako'y na learn nga lesson ba sa kinabuhi nga sa usa ka pamilya, sa matag pamilya, dapat naagyoy family bonding habang healthy pa bitaw ang matag usa. Kay pag naanak ka sa balatian no, di na gyud ka maka-bond sa imong family. Bisag malayo man o sa duol nga magkapamilya, dapat naagyoy bonding. Kay ang uban magud pamilya, magsigilag paningkamot, sigig paningkamot, halos wala na time sa pakig-banding sa pamilya. Kay tungod nga naningkamot lagi para pag-asinso o unsa pa diha. Murag dili tama. Kailangan jud nga naatay panahon para sa atong pamilya. Kay kung naa na ka sa balatian, unsaon pa nimo pagkig-banding, wala na gyud. So tama yun ang giingon na health is wealth. Kay kung wala na ang health, wala na kay time makigbanding, dili na nimo mabuhat ang dapat nimo buhaton. So mao na ang lesson. Time.